Halo Leute, schönen guten Tag. Guten Tag. Ya, tadi kayaknya ada masalah dengan internet ya. Ada masalah dengan internet, disconnect ya. Oke. Ja, ich werde dann den heutigen Unterricht dann aufnehmen. Ya, saya akan record sesi hari ini karena besok kan libur. Jadi mungkin ada yang cuma bisa hari Kamis, nggak bisa hari lain. Saya akan record, kemudian upload ke YouTube. Nanti yang nggak bisa ikuti pelajaran besok kan libur dan nggak bisa pindah ke sesi schedule yang lain, boleh lihat dari YouTube aja. Okay, good. So, ja. So Leute, heute werden wir uns dann schon wieder mit Dativ, Possessivartikel, Personalpronomen und Verben nach Objekten beschäftigen. Jadi hari ini kita mau lanjut yang minggu lalu, yaitu apa? Tentang datif, Possessivartikel, Personalpronomen und Verben nach Objekten. Ya, tema yang kita mau belajar tema yang kita pelajari kali ini sangat penting. Oke? Jadi belajar bahasa Jerman itu seru. Seru artinya apa? Jadi you harus kuasai ini dulu. Nanti ada lagi tema yang lebih susah, yang berhubungan dengan ini. Tapi kalau you nggak kuasai yang hari ini, maka yang selanjutnya akan semakin susah. Ya, jadi belajar bahasa Jerman seru. Kenapa? Dia kayak sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme itu di mana orang yang sudah susah dan miskin akan semakin miskin. Kenapa? Karena mereka akan tergerus oleh inflasi, ya. Mereka akan tergerus oleh banyak hal, gitu ya. Jadi orang yang sudah susah, kalau kamu perhatikan ya, kita sekarang di dunia ini, yang semakin susah, makin susah. Gitu ya. Mau simpan, mau tabung 1 juta rupiah saja pun susah. Gitu ya. Makin hari makin susah. Sedangkan yang makin kaya, yang sudah kaya itu makin kaya. Mereka tidak usah lagi karena mereka menggunakan kapital untuk menghasilkan uang. Jadi uang menghasilkan uang. Mereka tidak usah keluar tenaga lagi. Ya, jadi selama di pandemi ini, kalian kan dengar kan, pandemi mulai tahun 2020. Waduh, banyak PHK. Banyak orang yang dapat bantuan sosial dari pemerintah. Ya, bahkan yang dapat bantuan dana itu bantuan tunai langsung ditransfer entah berapa, ada yang dapat 24, saya dengar 2,4 juta ya gitu ya, atau 600.000, saya kurang jelas juga, saya kurang ikuti. Pokoknya dapat bantuan tunai lah dari pemerintah karena susah gitu ya. Banyak yang saya dengar baca-baca itu ya, bahkan ada keluarga itu sampai istrinya bunuh diri karena nggak bisa beli susu gitu ya. Ada yang sampai makan nasi sampai sama gula gitu ya. Susah. Ya oke lah, saya akui memang susah kan. Nah, tapi kenyataannya selama pandemi orang yang jadi bilioner, milioner semakin banyak secara dunia maupun Indonesia. Jadi Indonesia itu the crazy rich itu naik 67%. Karena mereka waktu pandemi mereka beli properti lagi, properti murah, jatuh semua. Hotel dijual semua, dia beli, mereka beli. Mereka tambah kaya. Ya kan? Kok bisa pandemi mereka tambah kaya? Ya, inilah sistem kapitalisme. Dunia semakin kaya, yang kaya semakin kaya. Ya. Jadi CEO Amazon makin kaya. Jadi orang terkaya. Dia punya saham Amazon tambah naik, bukan tambah turun. Gitu ya. Nah, sama juga kita belajar Deutsch itu sistem kapitalisme. Yang udah nggak ngerti, nanti semakin belajar semakin tidak ngerti. Percaya atau tidak? Ini pengalaman saya selama belasan tahun. Jadi hari ini tema you nggak mau kelar. Hari ini temanya nggak ngerti, you tidak mau selesaikan, you tidak mau udahlah nanti next tema aja lah saya akan. You next tema akan semakin nggak ngerti. Oh nggak apa-apa, udah kali ini nggak ngerti, nggak apa-apa, next lagi. Semakin nggak ngerti lagi. Semakin belajar, semakin nggak ngerti. Kenapa? Because you cannot keep up with the speed. Karena nggak bisa ikuti kecepatannya. Kecepatan itu eksponensial. Kita belajar Deutsch ya. Belajar bahasa Jerman, eksponensial. You rasa sekarang susah? Nggak, belum apa-apanya. Ini kayak upil aja.
Nanti benar-benar kelas intensif itu baru eksponensial. Gitu ya. Tapi yang bisa ikuti, kemajuan mereka akan pesat sekali. Jadi yang udah memang pintar, udah bisa, makin pintar, makin pintar, makin pintar, makin pintar, eksponensial. Udah yang nggak bisa, semakin nggak bisa, semakin nggak bisa, semakin nggak bisa. Akhirnya dia give up. Ini pengalaman belasan tahun. Ada yang nggak bisa memang karena, maaf, IQ-nya memang kurang, daya tangkapnya kurang, ya. Ada yang nggak bisa bukan karena dia bodoh, otaknya lumayan, cuma karena tidak ada kemauan, tidak disiplin, males, anggap enteng. Banyak yang kasus seperti itu. Tetapi banyak juga yang memang kepintarannya pas-pasan, menurut saya, maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Memang saya rasa, ini kok nggak ngerti-ngerti, ngejelasin datif akusatif nggak ngerti-ngerti. Tetapi dia tekun, dia entschlossen, determined, bertekad, akhirnya jadi. Sampai saya sendiri juga terkejut, bisa hebat ini anaknya. Saya sangat respect. Karena saya tahu dia punya resources terbatas. Dia punya daya tangkap terbatas, dia punya daya ingat terbatas, semuanya terbatas. Cuma yang tidak terbatas adalah dia punya daya juang, dia punya semangat, dia punya kemauan, dia punya disiplin, itu semuanya tidak terbatas. Jadi dia jadi juga, berhasil juga sih. Ya, saya tidak tahu orang termasuk yang mana. Ya, jadi ada yang pintar, rajin, disiplin, wah lengkap lah. Ada yang pintar tapi agak malas sedikit, ada yang jadi, ada yang nggak jadi. Ada yang pas-pasan otaknya tapi rajin, disiplin dan kemauan keras, jadi. Kebanyakan jadi. 95% meskipun otaknya biasa-biasa tapi dia tekun jadi. Kemudian ada yang sudah pas-pasan ininya, malas lagi, ya sudahlah, itu pasti nggak jadi. Ya, saya nggak tahu kalian termasuk yang mana. Tapi ya, oke lah ya. Good. The point is, fokus. Sekarang kita mau lanjut. Saya sudah suruh nih ya, print PDF-nya. Semoga ada yang print ya. Jadi nanti mau buat catatan apa-apa itu gampang sebenarnya. Nah, wir haben uns dann mit 4 Fällen beschäftigt, und zwar 3 von 4. Ya, kita sudah deal ya dengan 3 kasus dari 4 kasus ya, nominatif, akusatif, datif. Nah, kita fokusnya di datif. Ya, datif state im Mittelpunkt. Ya, datif menjadi fokus. Oke, nah saya harap semuanya sudah hafal. At least hafal dia punya bestimmte artikel. Ya, jadi at least tahu nominatif, der, das, die, datif, den, das, die, akusatif, Entschuldigung, den, das, die, datif, dem, der, den plus at. At least, zumindest kennt ihr das schon. At least you tahu inilah. Saya minta ini harus tahu lah, gitu ya. Nggak tahu ini kelewatan. Ya, oke? Good. Nah, kita mau lanjut ya. Hari ini kita mau lanjut, sekarang kita mau lanjut yang possessive article. Artikel possessive. Ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat tabel ini. Sebelah kiri ada persona pronomennya, kemudian possessive artikelnya di sebelah kanan. Atau kalau saya mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan, ya. I, my, itu I, my, gitu ya. Du, dein, you, your. Es, sein, lebih ke he, it, his, its, gitu ya. Sie, singular, ihr, she, her. Und dann wir, unser, we, our. Ihr, euer, you juga, cuma you ini bahasa Inggris nggak bedakan, tidak membedakan antara you yang kamu, you yang Anda, sama you yang kalian, semuanya you, ya. Tapi di Jerman itu dibedakan, sama bahasa Indonesia juga beda, ya. Your, sie plural ihr itu they, dia, betul. Sie, huruf besar ya, Anda, ya, you juga sih, ya, you. Oke, nah ini kan namanya possessive article, dia cuma artikel aja, jadi dia perlu satu noun, ya, dia perlu satu noun.
Jadi misalnya my, nggak mungkin my satu titik, nggak bisa. My book, your, nggak mungkin your satu titik. Harus your car, gitu. Harus ada kata bendanya lah. Kecuali possessive pronomen. Nah, possessive pronomen seperti dalam bahasa Inggris itu mine, yours, hers, ours. Nah, dia memang sudah gantikan noun-nya, nomennya. Ya, sedangkan kalau possessive article, dia harus nomen, ada nomen lagi. Oke, nah jadi my apa lah gitu ya. Mine apa. Atau bahasa Indonesia, ich mein, saya punya. Betul? Du dein, kamu punya. Es sein, dia, laki-laki atau binatang gitu ya. Atau yang bukan laki-laki. Nggak tahu ya, it apa ya. Udah laki-laki aja lah ya. Dia punya. Sie singular, dia perempuan, dia punya. Wir, unser, bahasa Indonesia keren ya, ada kami, ada kita ya. Kami artinya you nggak ikut, kita you ikut ya. Dan saya pakai kami aja ya. Kami punya. Ihr, euer, kalian punya. Oke, sie ihr, mereka punya, ya. Nggak punya mereka, bukan punya mereka sih. Mereka punya buku gitu ya. Sie ihr, Anda punya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini juga saya minta hafal lah. Ya, tolong dihafal. Ja, ich mein, du, dein, es, sein, sie, singular, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr, sie, ihr. Oke? Saya kasih waktu 2 menit lah ya. Silakan dihafal. Nanti saya akan tutup tanya satu-satu. Oke, silakan dihafal sekarang. Ich mein, du, dein, es, sein, wir, uns, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr. Oke, silakan dihafal. Nanti saya tutup. Ya. Oke, 2 menit, 2 minuter. Jadi ada beberapa sistem pengajaran. Jadi ada yang ekstrim kiri, belajar yang mengajarkan apa-apa itu semuanya pakai hafal. Tidak usah ngerti, hafal aja, gitu ya. Nah, sedangkan ada lagi sistem pengajaran satu yang banyak dipakai di international school, the so-called international school. Jangan hafal. Ya, hafal itu tidak bagus gitu ya. Kita harus kreatif. Jadi yang kreatif itu nggak hafal. Ya, saya rasa dua-duanya salah. Yang benar adalah hafal dulu, percaya dulu. Setelah itu nanti baru cari aplikasinya. Baru gimana setelah hafal pasti nggak bisa kuasai 100%. Kalau you hafal sesuatu itu hanya ngertinya 50%. Harus gimana caranya ngerti 100% setelah hafal? Harus di-apply, harus dipakai. Tapi awalnya tetap hafal. Ya, sama seperti anak kecil waktu belajar A, B, C, D, E, F, pasti hafal dulu. Mereka pasti hafal dulu. A, B, 1, 2, 3. Mereka kurang ngerti, susah ngertinya. Setelah hafal, baru pelan-pelan kita kasih tahu mereka. Pelan-pelan pemakaiannya. Ini 1 loh, nah 1 ini 1. Nah, kalau ini 2 gitu ya. Kalau ada ini ada 2 kali berarti ini 2 lah gitu ya. Oh, ini 3 gitu. Tapi awalnya tak hafal juga, ya. Oke, jadi jangan merasa sensitif sama hafal. Hafal itu bagus. Selama setelah hafal, ya harus cari dia punya penggunaan aplikasinya. Ya. Bukan hanya hafal, ujian, dapat 100, selesai, end of story. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya. Hari ini ramai ya, ada 11 orang ya. Biasanya hari Rabu sepi-sepi. Oke, Philbert. Coba, Ich mein, du dein, es,
sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr. Good. Jangan nyontek juga ya. Kalau saya tanya jangan nyontek, tes saja. Ya, buatlah salah sebaik mungkin. Selama kita lagi belajar, buat salah aja. Orang yang banyak buat salah berarti dia banyak coba. Orang yang tidak pernah buat salah hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia ada jenius. Kemungkinan kedua adalah dia memang nggak pernah coba. Jadi nggak ada salah kan. Oke, nah itu hanya orang yang pengecut. Kalau dia tidak mau coba supaya tidak ada salah. Ya dulu saya diajarkan papa saya seperti itu loh. Tidak usah coba-coba terlalu banyak. Nanti coba banyak salah. Jadi nggak usah coba. Waktu kecil aja saya ada protes. Kalau nggak coba, Pak, gimana bisa pintar? Ya you mikir, dia bilang. Mikir. Kalau bisa ya coba. Kalau nggak bisa ya jangan coba. Wah, saya nggak setuju. Wah, Pak, nggak usah mikir terlalu panjang. Coba dulu. Kalau nggak bisa ya kita pikir lagi. Pikir dulu, coba. Nggak usah pikir panjang-panjang. Pikir sebentar, coba. Kalau salah ya pikir lagi, coba lagi. Gitu ya. Oke, good. So, saya mau tanya. Hai Rina. Peter? Ich mein, du, dein, es sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr. Sehr gut, Dankeschön. Satu orang lagi. Julia. Ich mein, du, dein, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr. Sehr gut, Dankeschön. Ya, saya anggap udah bisa lah ya. Oke, good. Nah, sekarang yang kalian hafal tadi hanya base formnya, bentuk dasarnya. Kok ada dua orang disconnected ya? Dua orang menghilang. Oke, hanya itu, hanya ini yang kalian hafal tadi itu hanya bentuk dasarnya saja. Ya, sekarang saya mau yang, kita mau belajar yang bentuknya di nominatif, di akusatif maupun di datif. Ya, sekali lagi yang tadi kalian belajar itu hanya base formnya. Ya, hanya base formnya, bentuk dasarnya saja. Ya, bentuk dasarnya dan biasanya ini ya bentuk dasarnya lah gitu ya. Nah, kita harus untuk pemakaian kita harus lihat apakah ini kasusnya nominatif, akusatif atau datif. Kita harus lihat lagi apakah artikel nomanya itu adalah maskulin, netral, feminim ataupun plural. Ya, sekali lagi tadi bentuk dasarnya. Dan biasanya bentuk dasarnya itu bisa dilihat di nominatif maskulin sama nominatif netral. Gitu ya. Ini bentuk dasarnya kan. Mein Vater, papa saya. Dein Vater, papa kamu. Sein Vater, his father. Ihr Vater, her father. Unser Vater, our father. Euer Vater, your father, bapak kalian itu ya. Ihr Vater, their father, bapak mereka. Ihr Vater, bapak Anda, your father. Oke, good. Nah, nah sebelum kita masuk ke sini, sekali lagi saya sangat rekomen kalian sudah harus hafal bestimmte Artikel at least. Das heißt, you sudah harus tahu nominatif der, das, die. Akusatif den, das, die. Datif dem, der, den, plus n. Ini sudah harus tahu. Ini sudah wajib tahu, ya. Oke, good. Nah, nominatif seharusnya sudah tahu lah ya. Jadi ya seperti yang tadi netral, misalnya saya ambil Kind, ya. Mein Kind, dein Kind, sein Kind, ihr Kind, unser Kind, euer Kind, ihr Kind, ihr Kind. My child, your child, his child, her child, our child, your child, their child, your child. Nah, kalau feminim sama plural, kita harus, misalnya feminim saya ambil Frau di sini, ya. Sama kan tadi kan netral Kind, maskulin Vater. Nah, anggaplah feminim Frau, plural kita ambil Kinder aja. Maka posesif artikelnya itu semua harus tambah e.
gitu ya, harus tambah e. Ya, jadi misalnya apa? Meine Frau, deine Frau. Ya, Frau itu bisa artinya wanita. In this case, kalau biasa pakai posisi artikel artinya wife, istri lah gitu ya. Jadi meine Frau itu my wife. Deine Frau is your wife, istri kamu. Seine Frau, his wife, istri dia. Ya mungkin nggak ada ihre Frau lah ya. Her wife nggak ada lah ya, kecuali lesbi ya. Oke, unsere Frau, our wife. Our wife juga nggak bisa ya. Kecuali plural ya. Unsere Frauen, our wives. Our wife, ya. Udahlah. Oke, eure Frau, istri kalian. Oh, ini juga nih. Ihre Frau, istri mereka, sama ihre Frau, istri Anda. Oke, good. Ya, ini semua tambah e. Perhatikan ini ya. Euer. Euer ini begitu tambah e yang di tengah hilang. Jadi dia bukan apa namanya? Bukan eure, bukan ya. Jadi e yang di tengah ini dia hilang. Begitu ada tambah e di belakang. Jadi instead of eure, dia jadi eure, selesai. Ya, sama seperti ini juga yang di sini ya, yang di plural, eure Kinder. Oke, contoh kalimat yang nominatif. Nominatif berarti dia apa namanya? Nominatif berarti dia subjek ya. Nah, subjek. Jadi apa? Mein Vater atau apa lagi? Mein Kind. Kok bisa? Atau meine Frau ist nett. Mein Vater is nett. My father is nice. Mein Kind is nett. My child is nice. Meine Frau is nett. My wife is nice. Ya, ini semuanya nominatif. Atau kalau plural, pluralnya misalnya saya mau bilang my children are nice. Ya, meine Kinder sind nett. Oke, jadi meine Kinder itu adalah nominatif. Oke, nah ini nominatif. Pasti islamit akusatif. Bagaimana dengan akusatif? Nah, akusatif ingat. Yang beda daripada ini ya, yang beda daripada nominatif dan akusatif itu hanya ada di maskulin saja. Sama seperti di bestimmte artikelnya. Der, das, die, den, das, die. Jadi biasanya bedanya hanya di sini. Akusatif maskulin. Sisanya sama aja. Ya, ini das, die sama ya. Nah, posesif artikelnya juga sama. Idem. Jadi sama ya, mein Kind, dein Kind, sein Kind, ihr Kind, unser Kind, euer Kind, ihr Kind, ihr Kind. Ini juga sama, meine Frau, deine Frau, seine Frau, ihre Frau, unsere Frau, eure Frau, ihre Frau, ihre Frau, meine Kinder, deine Kinder, seine Kinder, ihre Kinder, unsere Kinder, eure Kinder, ihre Kinder, ihre Kinder. Oke, good. Nah, bedanya di akusatif. Nah, akusatif ingat aja, akusatif den. Den berarti endingnya en, betul? Dari base form, dari bentuk dasarnya kita tambah en semua. Jadi apa? Meinen Vater, deinen Vater, seinen Vater, ihren Vater, unseren Vater, euren. Nah, ini e-nya yang tengah hilang ya. Euren Vater, ihren Vater, ihren Vater. Oke? Nah, contoh kalimat misalnya. Saya mau bilang I love my father misalnya ya. Contoh kalimat. Ya, I love my father. Akusatif. Ich liebe apa? Nah, nggak boleh mein Vater, harus meinen Vater. Kenapa? Karena setelah lieben, kata kerja lieben kan diikuti dengan akusatif. To love somebody or to love something. Something atau somebody-nya harus akusatif. Gitu ya. Nah, jadi ich liebe meinen Vater. I love my father. Ich nominatif, meinen Vater akusatif. Ya, meinen Vaternya akusatif. Atau I love my child. Ich liebe
mein Kind. I love my wife. Ich liebe meine Frau. I love my children. Ich liebe meine Kinder. Ya, semuanya di sini akusatif. Ya, ich-nya baru nominatif. Good. Sekarang kita mau lanjut yang datif. Nah, ingat sebelum masuk datif, ingat dulu datif bersifat artikel dem, der, dan plus n. Oke, dem, der, dan dem, der, dan plus n. Ya. Nah, perhatikan di sini. Sama. Dem, der, dan plus n. Berarti dem tambah em semua di sini. Ini juga dem tambah em. Der tambah er. Cuma perhatikan ya. Banyak murid yang salah di sini. Oh, ini kan der ya, datif feminim der, jadi tambah er semua. Oh, nominatif maskulin juga der, jadi tambah er. Oh, jadi di sini adalah meiner Vater, deiner Vater, seiner Vater, enggak ya. Jadi banyak pemula suka salah di sini, enggak. Ya, yang nominatif maskulin meskipun dia bersifat artikel der, tapi di sini enggak nambah apa-apa. Ya, jadi dia pakai base form bentuk dasarnya. Oke, jadi jangan salah ya. Yang der tapi dia tambah er itu cuma di datif feminin. Oke, jadi tambah datif feminin jadi meiner, deiner, seiner, ihre, unsere, eure, ihre Frau. Kemudian den plus n, datif plural tambah en. Kemudian nominal plus n kan? Nah, ini tambah n lagi. Jadi meinen Kindern, deinen Kindern, seinen Kindern, ihren Kindern, unseren Kindern, euren Kindern, ihren Kindern, ihren Kindern. Ya. Contoh kalimat, misalnya datif ya. Oke, kita pakai kata kerja helfen lah ya. Nah, kalau kalian masih ingat, helfen immer mit datif. Helfen selalu diikuti oleh datif. Oke, dari mana tahu kata kerja itu pakai datif? Hafal. Tidak usah takut. Helfen mit datif nggak begitu banyak. Verben mit datif nggak banyak. Saya sendiri level saya saja belum saya hafal nggak sampai 100 ya. Nggak sampai 100. Dan sebenarnya saya nggak tahu apakah ada lebih dari 100 dalam seluruh bahasa Jerman. Saya nggak tahu juga ya. Saya yakin saya sudah hafal cukup banyak. Saya sudah tahu cukup banyak verben mit datif. Pasti nggak belum semua lah ya. Pasti belum semua. Cuman saya ragu sih. Ada lagi kata kerja yang penting dengan datif yang saya nggak tahu, gitu ya. Ya, the point is nggak banyak lah, gitu ya. Oke, sekarang helfen datif. To help immer mit datif, ya, helfen immer mit datif. Nah, saya mau bilang I help my husband, my father. Ich helfe apa? I help my father. Ayo ada 10 orang, satu orang bantu jawab. Meinem. Ya, ich helfe meinem Vater. Begitu ditulis ich helfe mein Vater, salah. Salah fatal. Ich helfe meinen Vater, ya salah, meskipun nggak fatal ya, you pakai akusatif ya, ya salah juga sih ya. Ich helfe meinem Vater. Oder I help my child, ich helfe meinem Kind. Ya, I help my wife, ich helfe meiner Frau. I help my children, ich helfe meinen Kindern. I help my children. Oke? Good. Silakan yang mau catat contoh, mau tulis contoh-contohnya, bitte schön ya. Boleh dilihat sekali lagi ya. Ada yang mungkin yang nggak ngerti boleh tanya ya. Oke? Ya, menurut saya ya, belajar bahasa Jerman ya. Saya nggak bilang belajar piano ya. Belajar bahasa Jerman mau online mau face to face sebenarnya sama saja menurut saya. Dari pengalaman saya belasan tahun. Dan pengalaman saya ngajar online tahun lalu ya, kelas intensif sukses. Kenapa sukses? Ya mereka bisa kok lebih bagus dari yang tahun-tahun lalu. Dari yang nggak online. Saya justru heran. Ya, jadi saya baru tahu, sama aja sebenarnya. Selama murid-murid itu jangan cheat, jangan nyontek, jangan bohong, jangan nggak kerja PR. Kalau face to face, kalau mereka nggak kerja PR kan saya bisa jewer. Jadi takut sedikit lah. Yang sekarang online gimana saya jewer kalian? Nggak bisa ya?
Tapi selama you punya kesadaran bukan punya kesadaran seperti orang yang sudah dewasa, bukan seperti anak SD atau anak TK, sebenarnya nggak usah takut. Sama aja menurut saya, ya. Oke, saya mau ngambil saja sebentar, ya. Komen. Oke, good. So, maaf ya, kita lanjut ya. Yang mungkin mau foto, silakan foto. Oke, good. Nah, saya mau lanjut personal pronomen, kata ganti orang. Nah, ini juga saya minta hafal, ya. Yang kalian sudah pasti bisa, atau belum tentu pasti juga ya. Ada yang mungkin nggak bisa juga. Adalah ini, personal pronomen im nominatif, kata ganti orang dalam bentuk nominatif, yaitu apa? Ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie. Saya, kamu, dia maskulin, dia netral, dia feminin, kami, kita, ihr, kalian, sie, mereka, sie, Anda. Oke? Nah, sekarang yang saya mau minta, yuk orang hafal adalah yang akusatif sama datif. Ya. Penting. Ya. Akusatif ini termasuk objek akusatif ya. Datif juga termasuk objek. Jadi dalam bahasa Jerman objek kita sebenarnya ada dua, yaitu ada akusatif sama ada datif. Beda dengan bahasa Inggris ya, objek satu aja. Jadi ini penting juga supaya nanti you sama seperti bahasa Inggris ya. You love me. Kenapa pakai me? Kenapa bukan you love I gitu ya? Karena setelah love kan perlu objek. Objek dari I adalah me. Jadi you love me. Bukan you love I. Sama seperti bahasa Jerman, ya kan? Du liebst, bukan du liebst ich. Tapi apa? Du liebst mich. Kenapa pakai mich? Kenapa bukan pakai ich? Karena ya nach lieben immer mit akusatif. Setelah lieben itu ya pakai akusatif. Jadi akusatif daripada ich ya mich. Du liebst mich. You love me. Ya, dan mich adalah akusatif dari mich. Ya, harus hafal lah. Atau misalnya helfen. Helfen setelah helfen itu adalah datif, betul? Nah, helfen datif, saya mau bilang you helped. Jadi you helped me. Kamu bantu saya, gitu ya. Jadi bukan du hilfst ich. Bukan du hilfst ich. Tapi apa? Du hilfst mir. Kenapa mir? Karena datif.
Oke? Dari mana tahu? Ya kita harus hafal. Ya. Oke, kita baca sama-sama sekali ya. Ich du sebentar. Ich Du, du Du, er es sie Sie, wir ihr, ihr ihr, sie sie, sie mich mich, dich dich, ihn ihn, es es, sie sie, uns uns, euch euch, sie sie, mir mir, dir dir, ihm ihm, ihr ihr, uns uns, euch euch, ihnen ihnen. Oke, good. Nah, jadi belajarnya gimana cara belajar? Ya, bisa dua-dua sih, ya. Bisa secara vertikal, jadi bisa secara vertikal. Ya, ich, mich, mir, du, dich, dir, er, in, im, es, im. Mungkin lebih agak membantu ya, Kak Yu tahu kalau ini sama. S itu kalau nominatif sama akusatif itu identis, ya. Identical. Kemudian sie, ihr. Nah, mungkin ini bantu juga. You tahu ini sie yang nominatif sama akusatif identical. Wir, uns. Nah, mungkin bisa bantu juga. Wir ini akusatif sama datifnya sama, yaitu uns. Ihr, euch. Nah, ini mungkin bantu juga. Ihr akusatif datifnya sama. Kemudian sie, ihnen. Jadi nominatif akusatif sie sama aja. Sie, ihnen. Perhatikan di sini huruf besar ya. Nah, ihnen-nya juga huruf besar i-nya, ya. Nah, ini identis. Ini tadi kita belajar secara hafal secara vertikal atau satu lagi hafal secara horizontal. Jadi harus bisa dua-duanya ya. Gimana cara tarik? Gimana cara tarik? Oke. Saya tutup pakai. Ya, jadi belajar secara vertikal aja. Secara horizontal. Jadi ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie, mich, dich, ihn, es, sie, uns, euch, sie, mir, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Ini orang suka salah di sini. Ya, orang ini yang R ya. Akusatifnya in, IHN. Kemudian datifnya im, IHN. Oke, Alas kelar? Saya kasih waktu 3 menit. Silakan dihafal. Nanti saya mau tanya, ya. Oke? Nah, nanti saya tutup. You hafalkanlah ya. Jadi mich, dich, ihn, es, sie, uns, euch, sie, mir, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen. 3 Minuten, bitteschön.
Oke, saya mau nanya. Jangan nyontek. Salah nggak apa-apa, saya nggak gantung kali nggak usah. Jetro, bitteschön. Akusatif. Mich, dich, ihn, es, sie, uns, euch, sie. Good, datif. Mir, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen. Ya, fertig, selesai. Was ist das Problem? Apa masalahnya? Oke, Wilbert. Akusatif. Mi, di, Mich, in, mich, mi, mich. mi, di, in, es, sie, uns, euch, sie. Datif. Mir, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen. Euch. Euch, Euch. Ya, good. Natasha. Akusatif. Mich, dich, ihn, es, sie, uns, euch, sie. Ya. Mir, dir, ihn, ihr. Im ya, IHM ya. Oh ya, ihm, ihr, uns, euch, ihnen. Saya good. Udah ya, iya lah ya. Bisa lah ya, sanggup ya. Oke, jadi dan kita harus tahu juga gimana cara ganti nomen menjadi personal pronomen. Misalnya tadi ya, saya ada kasih contoh apa tadi ya? Saya lupa. Mein Vater. Oh ya, oke. By the way. Nah, kalau kita mau ganti nomen ke pronomen, maka kita harus perhatikan 4 saja. Yaitu apa? Ini ya, yang maskulin, perhatikan yang ini, R. Yang netral, lihat yang S. Feminin, lihat yang Z. Kemudian yang plural, lihat yang Z di sini. Kalau kasusnya mau ganti nomen jadi pronomen. Jadi ini nggak usah dilihat, nggak bakal ketemu ya. Wir nggak usah, ihr nggak usah, Sie Anda juga nggak usah. Ya, oke. Contohnya, coba yang tadi lah ya, sambil yang tadi. Mein Vater oder mein Kind oder meine Frau ist nett. Gitu ya. My father, my child, my wife is nice. Nah, sekarang ini nominatif semua ya. Saya mau ganti jadi personal pronomen. Gimana? Jadi apa? Mein Vater bisa ganti jadi apa? Halo. Mein Vater ganti jadi apa? R. R, mein Kind. S. Meine Frau. Sie. Z. Ini Z aslinya huruf kecil ya. Cuma dia awal kalimat jadi huruf besar. Is nett. Nah, kalau plural, misalnya meine Kinder sind nett. My child are nice. Jadi apa? Sie sind. Ya, sie sind nett. They are nice. Jadi Z-nya dari sini ya, ini ya, nominatif. Oke, sekarang yang akusatif. Misalnya tadi apa? Ich liebe meinen Vater, mein Kind, meine Frau, sama meine Kinder. I love my father, my child, my wife, my children. Nah ini bisa ganti apa? Meinen Vaternya. Ich liebe In. Dari mana in? Ini akusatif. Akusatif maskulin. Bukan ich liebe R. Ya, orang yang baru belajar selalu salah. Ya, cuma kalau kalian salah nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Jadi saya tidak akan pernah marah. Paling sindir-sindir dikit aja. Ya, tapi itu nggak marah ya. Saya tidak akan pernah marah kalau kalian memang level A1 salah yang A1. Saya barusan ada dikirimi istri saya WhatsApp ya. Itu saya ada lihat video
video apa namanya? Atau video anak itu entah di mana ya, mereka lagi les. Anak itu ditampar gurunya, nggak bisa dipukul dari belakang kepalanya atau gimana sih? Saya agak marah lihat video itu. Saya kasih lihat sebentar ya. Itu kurang ajar. Semua caci maki saya keluar. Saya lihat video itu. Sebentar di mana? Mana? Siapa yang kirimin? Istri saya. Nah, istri saya berarti Elin Iwanto. Nah, ini dia. Saya tunjukin. Kenapa saya tidak bisa tolerir yang seperti begini? Ya. Oke. Saya nggak bisa tolerir yang seperti itu. Sebentar ya. Elin. Ini jadi orang yang ngajar kayak begini itu bukan guru. Itu hanya orang yang cari uang. Sekali, guru itu orang yang cari uang dengan ngajar sama guru itu beda. Makanya saya anggap saya sebagai, ya bukan sebagai guru juga, saya lebih ke trainer sih ya. Cuma oke lah, at least oke lah guru lah ya, guru oke lah saya terima. Jadi guru itu ya you bimbing seseorang ya, bimbing seseorang sampai dia bisa gitu. Dia itu membimbing, bukan caranya pakai mukul atau gimana. Kemana ya? Elin Iwanto ini. Oke, ini satu, ini dia. Ini saya share ke kalian ya. Saya emosi lihatnya. Waduh. Saya kasih tahu jujur ya, saya ketemu gurunya, saya mau tinju dia langsung. Saya tidak peduli, saya masuk ditangkap polisi, saya mau tinju langsung gurunya. Saya kesel kali. Namanya jadi guru, itu artinya you bimbing satu orang itu dari nggak bisa ya jadi bisa gitu kan. Dan memang kalau dia levelnya di sana dan dia nggak bisa, kenapa you harus pukul dia? Memang dia belajar levelnya itu kok, nggak bisa ya kan. Misalnya kalian tadi ada yang jawab, ich liebe meinen Vater. Ada yang jawab, ich liebe er. Ya saya tidak akan marah sekali, ya kan. Saya akan, bukan er itu kan nominatif. Ini kan meinen Vater akusatif, objek. Jadi cari yang objek gitu ya. Kecuali kalau you sudah B1, salah yang seperti kayak begini, saya akan marah. Tetapi bukan marah karena ego saya, karena ego. Marah karena saya khawatir. You sudah B1, tapi yang begini masih salah. Nanti you jadi apa? Yang sudah B1 nggak boleh salah yang begini. Bahkan Acoy juga nggak boleh salah. Kalau oke lah, Acoy salah oke lah. Saya marah masih inilah. Cuma marah saya bukan karena ego. Itu namanya marah karena concern, gitu ya. Sama seperti mama papa kita. Kalau mereka marah sama kita, sangat mungkin sekali bukan karena ego mereka marah. Itu karena mereka concern sama kita. Jadi mereka marah. Mama papa ya. Nah, tadi yang guru tampar muridnya itu bukan karena dia concern. Itu karena dia kesal, you buat kerjaan saya susah, saya tampar kamu. Biar you tahu rasa. Saya istilahnya saya saya lepaskan kekesalan saya dengan saya tampar kamu. Itu kurang ajar. Ini seharusnya bisa lapor polisi, tangkap aja. Gitu ya. Kurang ajar. Ya, oke, sekali the point is nggak usah takut salah. Karena memang level kalian sampai di sini ya. Kalau salah ya salah. Cuma what's the big deal, ya. Oke, ich liebe ihn. Ya. Nah, kalau mein Kind apa? Aku satu ini. Ich liebe S. Nah, ini perhatikan di sini ya. Meskipun tulisannya sama, mein Kind. Ya. Ini S. Tapi mein Kind yang di sini sama mein Kind yang di bawah beda ya. Yang ini sama ini beda. Loh, Herjimi tulisannya sama. Ya, saya tahu ini tulisannya sama. Tetapi dia punya posisi beda.
Ya, mein Kind yang di atas itu adalah nominatif atau subjek. Mein Kind yang di bawah sudah objek akusatif. Jadi beda ya. Meskipun dia tulisannya sama. Karena harus ngerti lah ya, harus tahu sendiri. Oke, kemudian meine Frau Sie. Sie. Meine Kinder Sie. Ya, ini artinya them. Oke, sekarang kita masuk datif. Oke, tadi apa pakai ich helfe ya? Ich helfe meinem Vater, ich helfe meinem Kind, ich helfe meiner Frau, ich helfe meinen Kindern. Nah, sekarang saya mau ganti nih. Meinem Mann, meinem Kind, meiner Frau, meinen Kindern. Jadi apa? Ich helfe meinem Ihm. Vater, ihm. Kenapa ihm? Ya karena datif. Ya, datif maskulin. Ya, ich helfe meinem Kind. Halo. Im. Ihm. Ya, im juga ya. Ich helfe meiner Frau. Ihr, Ihr. Ich helfe meinen Kindern. Ihnen, Ihnen. Ihnen. Pintar-pintar. Apa masalahnya? Kein Problem. Ya. Istri saya juga kalau ngajar. Hati-hati nggak ada yang nanti video ini mau upload di YouTube ya. Tapi nggak mungkin lah dia lihat nonton semua. Istri saya kok ngajar anak saya, dia kurang sabar. Jadi ngajar kalau misalnya anak saya nggak bisa, anak saya yang satu dia ngajar yang anak yang masih playground, masih umur 4 tahun. Kalau misalnya dia salah tulis K atau salah tulis 5 atau 2 atau 1 atau dia salah, dia akan emosi. Hoi, kenapa? Saya selalu ngomong ke istri saya kan guru juga ya. Jadi saya qualified lah untuk kasih kamu tips, suggestion. Kalau ngajar jangan emosi. Kalau you marah-marah sama anak itu akan fokus dia setengah hanya untuk kontrol dia punya emosi supaya dia jangan nangis karena you bentak-bentak dia. Sisa fokus dia itu hanya sisa setengah untuk mengerti bahan pelajarannya. Jadi seemosi, semarah apapun, jangan bentak, jangan marah. Karena begitu you marah, begitu bentak anak itu, belum tentu dia makin bisa. Semakin dia nggak bisa. Dia akan semakin takut, dia fokusnya, aduh, dia takut, ya gimana cara atasi dia punya takut, dan dia nggak akan mikir bahan pelajaran lagi. Pecah dia fokusnya. Jadi nggak usah marah. Ngomongnya pelan-pelan. Bisa ya bisa, nggak bisa ya sudah. Nanti coba lagi. Paling ngomong ke anak, oh belum bisa, nggak apa-apa. Try again. Coba lagi. Try again. Don't give up. Try again. Itu aja. Nggak usah marah. Marah you hati nggak enak. Si anak juga jadi nggak bisa fokus lagi. Jadi wocu deh untuk apa gitu ya. Nah, oke, jadi bisa lah ya. Good. So, yang mau tulis contoh silakan. Yang nggak mau tulis juga boleh. Ya, mau difoto aja juga boleh, Ega. So, Gretchen, saya kasih waktu sedikit. Ada mungkin bisa ya dulu, mana tahu ada pertanyaan ya. Ya, the point is ini harus hafal. Tapi harus ngerti juga nominatif, akusatif, datif. Ya. Nah, nanti kalian masih kurang satu lagi. Ya. Gimana cara tahu kata kerja mana pakai datif atau pakai akusatif dan seterusnya? Ya, basically kalian harus hafal. Cuma ada baiknya juga kita ngerti ada berapa grup kata kerja ya, according to the objects. Itu nanti. Silakan dilihat dulu, dicatat dulu.
Oke, good. So, itu ya. Kita lanjut lagi ya. Verben nach Objekten. Verbs according to objects. Kata kerja berdasarkan objeknya. Oke, good. Nah, ada beberapa ya. Saya bagi menjadi 5 grup. Ya, erstens, zweitens, drittens, viertens, und fünftens. Oke. Grup yang pertama, Verben ohne Objekt. Verbs without object. Jadi ada kata kerja yang memang tidak butuh objek. Misalnya, yang simple-simple lah ya, common, to come. Ya kan? Nah, biasanya kalimat pakai common gimana? Ya sudah biasa aja. Ich komme heute, I come today. Nggak ada, ich komme den Lehrer, nggak ada. Kan memang nggak ada akusatif, nggak ada datif, nggak ada objeknya. Heute, Herr Jimmy, heute kan keterangan tempat, bukan objek, ya. Atau misalnya gehe, geht schnell, ya. He goes quickly. Jadi biasanya tidak ada objek, gitu ya. Nah inilah salah satu jenis kata kerja, Verben ohne Objekt, kata kerja tanpa objek. Oke, kita baca sama-sama sekali ya. Nanti saya akan kasih komentar bahasa Inggrisnya apa artinya, cuma nggak usah dibaca ya, baca Deutsch aja. Common, Common. Common. to come, gehen, Gehen. to go, laufen, Laufen. to run, arbeiten, Arbeiten. to work, lächeln, to smile, schlafen, Schlafen. to sleep, stehen, to stand, liegen, to lie, berbaring ya, liegen, sitzen, Sitzen. to sit, weinen, to cry, und so weiter, dan seterusnya. Masih banyak ya. Jadi ini kata kerja yang tidak ada objeknya. Oke, Undan. Verben mit nominatif. Kata kerja dengan nominatif. Nah, setahu saya, yang saya tahu ya, cuma ada 4 aja. Ini yang saya tahu. Mana tahu ada yang saya tidak tahu. Keine Ahnung. Erstens, yang pertama adalah sein, to be. Selalu nominatif. Misalnya, sein kan Konjugation von sein, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Misalnya saya mau bilang, I am a teacher. Ich bin ein Lehrer. Ya, jadi ich apa itu? Ich nominatif, subjeknya. Ein Lehrer juga nominatif. Atau lebih tepatnya sih, nominatif Ergänzung, pelengkap nominatif. Ya, basically nominatif juga lah. Itu hanya istilah aja. Ya, nominatif juga. Jadi ich sama ein Lehrer itu setara, selevel. Ich bin ein Lehrer. I am a teacher. I sama a teacher kita satu level sama. Jadi dia kasusnya sama juga. Ya. Oke, werden, to become. Nah, konjugasi daripada werden apa? Ich werde, du wirst, er, sie, es wird. Wir werden, ihr werdet, sie werden. Oke. Nah, ini ada perubahan vokal ya. Du sama SES ada perubahan vokal. Jadi du wirst, SES wird. Ada perubahan E jadi I. Oke. Nah, sekarang saya mau bilang, Sam becomes a pilot. Jadi pilot itu maskulin ya. Jadi Sam wird ein Pilot. Sam becomes a pilot. Nah, Sam ini atau Sam kalau dia orang Jerman nominatif. Ein Pilot juga nominatif. Oke, heißen, to be called, bernama. Ich heiße Jimmy. Jadi ich itu nominatif, Jimmy-nya juga nominatif. Jadi dia sama. Kemudian stay, to stay ya. Ich misalnya bleibe ein Lehrer.
I stay a teacher. Saya tetap seorang guru. Gitu ya. Jadi nominatif. Dalam bahasa Jerman, seluruh bahasa Jerman setahu saya cuma ada 4 ini aja. Yang setelah kata kerjanya dia nominatif. Oke, bisa saja ada ya, masih ada, saya belum tahu, nggak tahu ya. Oke, ini seharusnya nggak gitu concern lah ya. Nah, oke, kita masuk lagi. Drittens, dritte Gruppe. Verben mit akusatif. Kata kerja dengan akusatif. Nah, ini adalah grup kata kerja yang paling banyak. Mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin 90%. Oke? Oh, good. Kita baca dulu yang tadi ya nih. Sein, Sein. Sein. to be. Werden, Werden. to become. Heißen, Heißen. to be called. Bleiben, Bleiben. to stay. Oke, verben mit akusatif. Kata kerja yang selalu diikuti oleh akusatif. Nah, ini pointless lah kita hafal. Karena ini yang paling banyak. Yang paling banyak you nggak usah hafal. Bahkan kalau you ketemu satu kata kerja baru, dan you nggak tahu kata kerja ini diikuti dengan akusatif, datif, atau dan seterusnya, you kalau tebak aja akusatif, kemungkinan besar benar. Karena ini yang paling banyak. Gitu ya. Misalnya lah saya bilang, saya ngomong gitu contoh. Contoh ya, misalnya you ketemu seseorang, satu orang gitu ya. You lihat belakangnya doang. Dia pakai topi gitu ya, pakai topi, pakai jaket, semuanya tertutupi. Nah, you nggak lihat mukanya, nggak tahu mukanya gimana, you mau lihat belakangnya aja. Nah, kalau you harus tebak di Medan ya, you ketemu di Medan. Ini orang Indonesia, orang yang tinggal di Indonesia atau orang bule, atau turis, gitu ya. Kalau you harus tebak, maka tebaklah ini orang di sini, bukan turis, gitu ya. Kenapa? Karena turis kan sedikit. Orang di sini kan lebih banyak. Orang lokal kan lebih banyak. Ngerti ya? Sama seperti satu kata kerja. You ketemu satu kata kerja, you nggak tahu apa artinya, dan you nggak tahu ini setelah kata kerja ini akusatif, datif, dan sebagainya. Tebak aja akusatif. Kenapa? Karena yang paling banyak memang akusatif. Dan kemungkinan besar benar. Ya, mungkin nggak salah ya mungkin, cuman kemungkinan kecil. Apalagi kalau sudah hafal verben mit datif. Mungkin nggak saya tebak itu orangnya, oh ini orang lokal nih. Begitu dia balik badan, ternyata bule. Matanya hijau, biru, rambutnya blond gitu ya. Ya bisa saja, cuma kemungkinan kecil. Oke, kita baca sama-sama ya. Haben, akusatif. Haben, akusatif. Akusatifnya nggak usah ngomong lah ya, saya ngomong aja. Haben, akusatif, to have. Nehmen, akusatif. Nehmen. To take. Bekommen, akusatif. Bekommen. To get. Essen, akusatif. Essen. To eat. Trinken, akusatif. Trinken. To drink. Lesen, akusatif. Lesen. Lesen. To read. Sehen, akusatif. Sehen. To see. Stehlen, akusatif. Stehlen. To steal. Schreiben, akusatif. Schreiben. To write. Erklären, akusatif. Erklären. To explain. Kaufen, akusatif. Verkaufen. To buy. Verkaufen, akusatif. Verkaufen. To sell. Abholen, akusatif. Abholen. To pick up, ini tremba ya, saya tulis ada satu garis, artinya up-nya kalau dalam kalimat dia di belakang. Zeigen, akusatif. Zeigen. Zeigen itu to point, menunjuk, atau to show, menunjukkan, bisa juga. Beantworten, akusatif. Beantworten. To answer. Nanti kalian perhatikan ya, ini to beantworten, to answer, dia akusatif. Nanti di grup satu lagi, antworten. Ini kan beantworten. Ini antworten aja, dia datif. Bedanya di mana? Dan kalau beantworten akusatif biasanya to answer something, menjawab sesuatu. Misalnya beantworten die Frage, to answer the question.
ya, beantworten di email, to answer di email. Sedangkan kalau antworten datif biasa to answer somebody, ya. Dem man antworten, ya, dem kind antworten dan seterusnya, menjawab seseorang. Oke, besuchen akusatif. Besuchen. Besuchen. To visit. Brauchen akusatif. Brauchen. To need. Bezahlen akusatif. Bezahlen. To pay. Finden. 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 To find. Hören. Hören. To hear. Lieben. Lieben. To love. Hassen. 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 To hate. Bringen. Bringen. To bring. Oke, und so weiter. Banyak lagi. Ya, dan pointless kalau dihafal. Maksudnya ya, bukan dihafal. Ini mau hafal sekaligus semua gimana? Saya kasih 1000 pun masih terlalu sedikit. Jadi, gimana cara belajarnya? Ya kalau you ketemu satu, ya hafal satu. Masa tahu satu, misalnya haben ya, ich habe einen Bleistift. Ya sudah, otomatis you baca satu kalimat, ketemu, oh ini haben biasa akusatif. Ya sudah gitu aja. Ya, nggak usah terlalu serius dihafal. Oke, verben mit datif. Nah, ini yang you harus hafal. Ya, verben mit datif. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ini ya, helfen, danken, antworten, gehören, es geht, schaden, sama ini ya, glauben. Kita sudah belajar ini. Sisanya kita tambah lagi. Jadi helfen to help, ya, Fico hilft, kita baca salah satu contoh kalimat. Fico hilft seiner Mutter. Fico hilft seiner Mutter. Fico helped his mother. Tadi udah bisa ya, seiner Mutter. Seiner Mutter dari mana? Saya tahu, ya kan? Pokoknya kan seiner Mutter kan dia datif. Satu mutternya feminin, betul? Ya. Kalau kita lihat di list kita ya, kan kita tahu datif, betul? Kemudian mutter kan feminin. Kemudian Fico kan he, jadi pakailah seiner. Fico hilft seiner Mutter, gitu ya. Oke. Fico dan seiner Mutter di sini bisa ganti jadi apa? Datif feminim kan? Datif feminim bisa ganti jadi ihr. Jadi boleh juga ditulis Fico hilft ihr. Gitu ya. Otomatis tahu lah ya. Nggak apa-apa kalau sekarang you masih butuh waktu lebih lama. Itu normal, basisnya kan normal. Kalau udah bisa ya otomatis langsung ya. Ini sekarang sih agak susah, masih agak susah. Itu normal. Oke, danken datif, to thank somebody. Die Kinder danken ihren Eltern. Die Kinder danken ihren Eltern. The children thank their parents. Ya. Atau ihren Eltern, their parents, bisa diganti jadi ihnen. Kan datif plural. Ya. Oke, antworten datif. Der Lehrer antwortet dem Schüler. Der Lehrer antwortet dem Schüler. The teacher answers the student. Atau dem Schüler, karena dia datif maskulin, bisa ganti jadi im. Oke, gehören, to belong to somebody. Das Auto gehört mir. Das Auto gehört mir. Boleh langsung pakai personal pronoun. The car belongs to me. Atau nanti di sini ada dir to you, ihm to him, ihr to her, uns to us. Oke, es geht datif, wie geht es dir? Wie Wie geht es dir? Apa kabar kamu? Es geht mir sehr gut. Es geht mir sehr gut. Kabar saya sangat baik. Oke, schaden datif, to harm, to damage somebody or something. Das Rauchen schadet der Gesundheit. Das Rauchen schadet der Gesundheit. The smoking damage the health. Merokok merusak kesehatan. Der Gesundheit ini datif feminim. Aslinya adalah die Gesundheit karena datif feminim jadi der Gesundheit. Gratulieren datif, to congratulate somebody. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich gratuliere dir
zum Geburtstag. Geburtstag. Nah, ini datif ya. Dia ada datif dari do. I congratulate you for birthday. Dan biasanya orang yang ngomong ini ya, Wunsch. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Alles Gute zum Geburtstag. Geburtstag. Kira-kira artinya all the best for birthday. Gitu ya. Nah, alles Gute zum Geburtstag. Jadi kalau you rasa bosan happy birthday ya, kalau ngomong ke teman happy birthday boleh ganti ini. Alles Gute zum Geburtstag. All the best for birthday. Okay, good. Gefallen datif. Gefallen. Gefallen ini gefallen agak unik ya. Konjugation von gefallen apa? Ich gefalle. Du. Ini ada perubahan vokal. Du gefällst. Sie es gefällt. Wir gefallen. Ihr gefällt. Sie gefallen. Jadi dia ada perubahan vokal dari A ke A umlaut. Du gefällst, sie es gefällt. Nah, ini artinya apa? Ini nggak ada kata translation langsung dari bahasa ke bahasa Jerman, ke bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Gefallen. Saya coba jelaskan pakai contoh ya. Das Auto gefällt mir. Das Auto gefällt mir. Das Auto gefällt mir apa artinya? Artinya adalah ich mag das Auto. I like the car. Bukan the car likes me. Gitu ya. I like the car. Jadi translation-nya apa? Ya agak susah kan, nggak ada kata bahasa Indonesia. Gimana bahasa Indonesia apa ya katanya? Mobil itu menjadi kesukaan saya, kayak gitu lah ya. Menjadi sesuatu yang saya suka, kayak gitu lah ya. Saya nggak ngerti juga gimana. Ya artinya saya suka mobil itulah. Atau misalnya kalau saya bilang, ya, Hairina gefällt mir. Ya, Hairina gefällt mir. Ya, si siapa ngomong? Hairina gefällt mir, si siapa ya? Siapa aja yang sebut? Si Juliana bilang, Hairina gefällt mir. Sebenarnya dia mau bilang, saya suka Hairina. Hairina gefällt mir. Berarti benar ya. Hairina, saya suka Hairina. Gitu ya. Hairina gefällt mir. Atau boleh juga ich mag Hairina. Sama artinya. Oke, good. Tidak ada direct translation, jadi agak susah dijelaskan. Kita lanjut lagi ya, smecken. Nah, smecken juga unik ya. Smecken ada dua arti. Smecken kalau tidak ada datifnya, artinya adalah to taste. Rasanya gitu ya. Die Suppe schmeckt gut. Die Suppe schmeckt gut. Die Suppe schmeckt gut artinya sup itu rasanya enak. Nah, tetapi kalau ada datif, artinya apa? Die Suppe schmeckt mir. Die Suppe schmeckt mir. Sup itu schmeckt saya. Rasanya enak kayak gitu lagi. Die Suppe schmeckt mir artinya ich esse gerne die Suppe. Saya suka makan supnya. Nah, ini saya nggak tahu juga direct translation dalam bahasa Inggris apa. Ya, artinya supnya schmeckt saya. Rasanya enak kali, gitu ya. Udah, ich esse gerne die Suppe. Oke, fehlen. Nah, fehlen juga in this case datif ya, dia artinya juga nggak ada direct translation. Artinya agak unik. Misalnya, meine Mutter fehlt mir. Meine Mutter fehlt mir. Nah, meine Mutter fehlt mir artinya saya rindu mama saya. Ich vermisse meine Mutter. Tidak ada direct translation. Biasanya saya selalu kasih tahu murid belajar contoh kata ini yang tidak ada translation yang direct dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, you ingat aja contoh kalimatnya. Das Auto gefällt mir. Ich mag das Auto. Die Suppe schmeckt mir. Ich esse gern die Suppe. Meine Mutter fehlt mir. Ich vermisse meine Mutter. Oke, kita lanjut lagi. Kita waktunya terbatas ya. Passen datif. Artinya to suit somebody, to fit somebody, gitu ya, cocok ya. Das T-shirt passt dir gut. Das T-shirt passt dir good. gut. T-shirt itu cocok sama kamu, gitu ya. Zuhören, to listen to somebody. Zuhören trembah, zu-nya di belakang. Ich höre meiner Oma zu. Ich höre meiner Oma Oma zu. zu. I listen to my grandma.
Folgen Dativ, to follow somebody. Kenrick folgt immer seine Freundin. Kenrick folgt immer seine Freundin. Kenrick always follows his girlfriend. Glauben Dativ, to believe somebody. Selina glaubt ihren Eltern. Selina glaubt ihren Eltern. Celine believes her parents. Ya. Vertrauen Dativ, to trust somebody. Melissa vertraut ihrem Lehrer. Melissa vertraut ihrem Lehrer. Melissa believes her teacher. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk sini ya. Verben mit datif akusatif. Nah, ini langsung datif akusatif. Dan biasanya datif itu adalah orangnya, akusatif itu ya bendanya, sesuatunya lah gitu ya. Ada yang wajib pakai datif, ada yang jadi datif akusatif, ada yang bisa dia kalau cuma akusatif aja bisa, ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Geben datif akusatif. Geben datif akusatif. To give somebody something. Oke. Ich gebe meiner Mutter einen Bleistift. Ich gebe meiner Mutter einen Bleistift. Nah, I give my mother a pencil. Saya memberikan kepada mama saya satu pensil. Ya. Nah, jadi biasanya datif dulu, baru akusatif. Nah, meiner Mutter di sini bisa diganti jadi apa? Datif feminim? Ihr. Ja, ich gebe ihr einen Bleistift. I give her a pencil. Ya, oke. Erklären datif akusatif. Erklären datif akusatif. To explain to somebody something. Menjelaskan kepada seseorang sesuatu. Herr Jimmy erklärt seinen Schülern den Dativ. Herr Jimmy erklärt seinen Schülern den Dativ. Seinen Schülern bisa diganti jadi apa? Ihnen. Ihnen, plural ya. Er erklärt ihnen den Dativ. Ini sambil latihan lah ya. Nah, erklären, kalau orang lihat, sebenarnya erklären itu termasuk yang akusatif. Ya, erklären akusatif. Cuma dia bisa disisipkan datif. Jadi, yang tadi kan erklären akusatif artinya to explain something. Nah, tapi kalau erklären datif akusatif artinya to explain to somebody something. Bisa disisipkan datif. Menjelaskan sesuatu. Bisa juga menjelaskan kepada seseorang sesuatu. Jadi, dia bisa disisipkan datif. Oke, sama seperti kaufen ya. Kaufen datif akusatif. Kaufen datif akusatif. Nah, kaufen aslinya ya akusatif. Ya, kaufen. To buy something. Membeli sesuatu. Tapi bisa disisipkan datifnya. Membelikan kepada seseorang sesuatu, ya. Jeffrey kauft seiner Freundin einen Ring. Jeffrey kauft seiner Freundin einen Ring. Nah, seine Freundin bisa diganti jadi apa? Er kauft ihr einen Ring. He buys her a ring. Oke, zeigen datif akusatif. Zeigen datif akusatif. Nah, zeigen juga aslinya akusatif saja. Cuma bisa disisipkan datif. To show to somebody something. Ich zeige meinen Freunden mein Zimmer. Ich zeige meinen Freunden mein Zimmer. Saya menunjukkan kepada teman-teman saya kamar saya. Meinen Freunden bisa ganti jadi apa? Plural? Ihnen. Ich zeige Ihnen mein Zimmer. Ya. Oke, empfehlen, to recommend. Empfehlen datif akusatif. Datif akusatif. Nah, empfehlen ini ada perubahan vokal ya. Jadi e jadi ie. Ich empfehle, du empfiehlst, SES empfiehlt, wir empfehlen, ihr empfiehlt, sie empfehlen. Ja, okay. Der Verkäufer empfiehlt mir das Handy.
Der Verkäufer empfiehlt mir das das Handy. The seller recommends to me the cell phone. Ya. Schenken datif akusatif. Schenken datif akusatif. Akusatif. Menghadiahkan kepada seseorang sesuatu. Meine Eltern schenken mir ein Auto. Meine Eltern schenken mir ein Auto. Mama papa saya, orang tua saya menghadiahkan kepada saya satu mobil. Bringen datif akusatif. Bringen datif akusatif. Bringen aslinya adalah akusatif doang. Ini ya, bringen akusatif. Cuma dia bisa disisipkan datif. To bring somebody something. Die Frau bringt ihrem Gast einen Kaffee. Die Frau bringt ihrem Gast einen Kaffee. Ihrem Gast bisa diganti jadi apa? Gast maskulin, her guest. In. Ihm, maskulin ya. Sie bringt ihm einen Kaffee. Oke, anbieten, datif akusatif. Anbieten datif akusatif. Anbieten trembah, to offer somebody something, menawarkan kepada seseorang sesuatu. Der Chef bietet mir einen Job an. Der Chef bietet mir einen Job an. Ini bahasanya bukan job tapi job karena dia asli dari bahasa Inggris tetapi sudah dijadikan bahasa Jerman juga ya. Oke, good. The boss offers me a job. Schicken datif akusatif. Schicken datif akusatif. To send somebody something. Er schickt uns ein Paket. Dia mengirimkan kepada kami satu paket. Schreiben datif akusatif. Schreiben datif akusatif. Schreiben aslinya adalah akusatif. Ya, ini ya, schreiben, to write something. Cuma bisa disisihkan datif jadi to write somebody something. Ich schreibe ihm eine E-Mail. Ich schreibe ihm eine E-Mail. I write to him an email. Saya menuliskan kepada dia satu email. Oke, wünschen datif akusatif. Wünschen datif akusatif. To wish somebody something. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. I wish you all the best. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Nah, I wish you a good day. Ya, tiap hari kan kita kalau ketemu kan saya akan sapa kalian ya, guten Tag. Ya, sebenarnya itu versi pendek dari ini. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. I wish you a nice day. Gitu ya. Tapi kan biasa, ya nggak mungkin lah orang tiap kali ketemu 10 orang. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Enggak, terlalu panjang. Guten Tag. Atau mau versi lebih pendek lagi, Tag. Selesai. Ya. Alles klar? Alles klar. Gut, silakan buka buku ini ya, Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Saya mau kasih PF. Lupa. Kita mau ujian minggu depan. Ujian apa? Ya, sekali lagi ujian tidak wajib. Ya, you nggak mau ujian juga nggak apa-apa. Yang penting jangan nyontek, gitu ya. Kalau mau ujian ya jangan nyontek. Oke, good. Kita ujian ini ya. Nanti soalnya saya bagi dulu. Oke, minggu depan ya saya bagi. Nah, jadi bisa di-print dulu. Mungkin hari Senin lah saya kasih. Bisa di-print dulu. Nah, ini apa? Pertama ujian apa? Artikel. Semua sudah ada di kita punya notizen, kita punya catatan ya. Nominatif, akusatif, datif ya isilah. Bestim positif, unbestim negatif ya tulislah. Ini ya. Dia, das, die, ein, eine, nix ya, kein, keine. Ini apa? Der, den, das, die, einen, eine, nix dan keinen, keine. Dem, der, den plus n. Einem, einer, nix plus n ya. Kemudian ini keinem, keinen plus n. Selesai. Kemudian persona pronomen isi ini. Ya, mich, dich, ihn, es, sie, uns, euch, sie, mir, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen. Kemudian ini possessive article. Cuma ini isi lengkap semua ya.
Yang nominatif gimana, maskulin gimana, datif gimana, maskulin, neutral, feminim, plural gimana. Tinggal diisi aja, ya. Oke. Ya, kita buka bukunya. Seite 27 halaman 27. Hausaufgabe für euch, PR di rumah. Ini tentang ini ya, verben datif akusatif. Tolong kerjakan ini. Übung 1. Ini semua datif akusatif. Tinggal yuk isi-isi artikel aja. Kemudian Übung 2, bilden Sie Sätze. Ya, bilden Sie Sätze, buatlah kalimat, susunlah kalimat. Saya kasih contoh nomor 1. Nomor 1 ada kata kerja gehören. Oke, gehören saya tahu ini pasti pakai datif. Kemudian ada auto. Artikelnya das Auto. Kemudian Gast, the guest. Ada der Gast. Nah, gehören datif to belong to somebody, das Auto the car, der Gast the guest. Nah, sekarang kalimat yang betul adalah the car belong to the guest or the guest belong to the car. Mobil itu kepunyaan tamu atau tamu itu kepunyaan mobil? Mobil itu kepunyaan tamu ya. Ya. Ini artikel tambah sendiri ya. Jadi apa? Das Auto gehört dem Gast. dem Gast. Kita harus tahu kan ya. Ini dia adalah datif maskulin. Das Auto gehört dem Gast. The car belongs to the guest. Oke, saya sudah kerjakan 1. Sisanya 9, you orang kerja sendiri. Artikel nggak tahu, silakan tag kamus ya. Oke, good. Ada lagi. Ya, ini possessive pronomen. Sebenarnya salah ya. Ini judulnya salah, bukan possessive pronomen, tapi possessive artikel yang betul. Possessive pronomen beda lagi. Yang kita belajar ada possessive artikel. Nah, ini silakan diisi. Semua pakai possessive artikel. Ya, silakan lihat ini listnya semua nih. Yang penting ya, you orang harus tentukan apa? You orang harus bisa tentukan ini kasusnya apa? Nominatif, akusatif atau datif. Setelah itu langkah pertama. Langkah kedua adalah dia punya nomen itu maskulin, neutral, feminim atau plural. Langkah ketiga adalah you harus tahu apa dia punya personal pronomen apa. Misalnya ya, saya mau bilang he helps his mother. Gitu ya. Nah, langkah pertama, saya mau tahu dulu. Setelah helpen itu datif kan? Berarti saya mau lihat yang halo? Ah ya, saya pikir putus. Nah, setelah helpen datif kan? Berarti saya lihat yang datif aja ya. Nah, helpen datif. Saya mau lihat datif doang. Kemudian muter. Muter itu kan feminim ya. Muter feminim. Ya, muter itu feminim. Jadi saya tahu ini, saya sudah tahu ini datif. Kemudian kedua, saya tahu ini feminin. Berarti saya tinggal lihat yang ini aja, yang feminim. Datif yang feminim, berarti yang ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah he. He berarti er. Betul? Nah, saya tahu er. Dia punya personal pronomen adalah er, makanya dia punya possessive artikel adalah sein. Gitu ya. Cuman ini sein apa? Nah, kalau feminim, datif feminim ya jadi seiner gitu ya. Jadi apa? Er hilft. Di sini ya, seiner. Er hilft. Seiner. Oke. End of story. Ini bukan disuruh susun kalimat, buat kalimat, tapi tinggal isi-isi aja. Jadi harus tahu dulu nominatif, akusatif atau datif. Maskulin, neutral, feminim atau plural. Kemudian dia punya personal pronomen apa. Baru saya bisa tentukan dia posesif artikelnya apa. Ya, nomor 1 sampai nomor 10. Oke? That's all. Alles klar? Alles klar. So, that's all für heute. That's all for today. Ya, hari ini berarti minggu depan kita ada tes yang saya kasih tadi gitu ya. Artikel, possessive artikel sama personal pronomen. Setelah itu ada PR yang kita mau bahas. Plus nanti kita ada tambah lagi belajar minggu depan sedikit. Tapi yang paling penting itu sudah kita belajar hari ini, ya. Good, so das war's für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ketemu lagi minggu depan. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.